samedi sa fanzan kepe savan television get bane woto akato tiar kibe ne mori wakat la woto tinandi kanta siamba er kibe sura da la woto ne hôpital ya la widrogo tipo zininga avanti got fulfuda banzinga alote me son panome lote ni sante premier ni si covid 19 façon yakobram to wat ne ben tipo don yela me tabra tameto ko tumti sama to tume oblela tamti nyaga ninga abinya ba de ton en ko bobnugem er kibe pour me téléviseur amma sa so me sa ade obsulam pane SBT wa umtap to rezinef sukma sa remeke tamte téléviseur mi si ne patar obsulan tum to payo wingam able ban wa TNT o sugo to ne te kibe ole ben kengren exabre kibe wa itnam pa ma so ran ta gati a composer Drissa grand joueur 3 pieds bam ya kibe kitembe Horizon FM able mi sulli aw son bonte association zaman le long tor soba ne zabre kibare la fi den kale bil fudna wa pama bamba to gomne tondo pama woro so bonti décoration of ni panga nyinga rende nande rabla kale bil point te wato encore 20 e baraka savan television get ba fans en kepir kibe sura dar sinata sade malawo to la wer sura kele zikanga bala tiruna min hedama leben to ramen tigumtaba abon tigumtabo to no absolugun gesame yela bunda sardan sulugun gesi awta sa tab kuisi lableben sulugun gesame sane yela tab me woto nen ya ritir sanan gesi abgama po absolugun gehame ya aftaba yela saka handa sakan no waton wilgam tia sida aviga me na tim dali la tumda sokla panyasi abna kelen kenga ne sokla po to ne watontari rala ninga absana to romanti kenga woto ne zekang me ableben suluga me nange se bes kwamba salarmen be bes rote wakat ninga son ko babo yele leben pani sugun ninga tenga na absini mane bes kwamba nying woto no wam sane alkasume ga se min hininga sen gette nyago ne noresa bam koyra lagi sumaila rabo nampona liberté ma fondé. Les attributions et le fonctionnement de la commission d'organisation du Forum national de la réconciliation. Mi damba se kapor wotonoam e dika nori anailti kalaka bitigis kengling na o man ti burkimbi wa kontaba sugura ayi venra ya zikanga l'adzinirian souli au hombonti conseil d'orientation et d'organisation du Forum de réconciliation nationale. Souling na shogla toumna vena fasi ya neb kabara la pigla we la dia kyan tobna shogla toum ne lor pore e dika nori un tundini yum sarfa tenga tor so man nuktikri tineb hambe ben harote pam pemsan ken robme yabsi bara wakato la borda ungamti gohnera mana sebre tiken sharibu korba sul ken abon bonti conseil supérieur de la magistrature tor ti bamuni go ban tagarde ti le bon wagonera nenge tenga tor sob console tina isababo ti ne pam pemso ungamti ya ne ko bohni la pishopo la nase la hinyolo so wotono la ungamti patum de zone yari ya ne ben serin ben sa roure waban ko wakate ninga wa pusoka et il y a 561 détenus qui ont une remise partielle de peine allant de 3 mois à 12 mois. na ke hôpital ya la do widrogo ya tip sakle ninga singeta fulfuda ma sa tip fazi alote ni si sendir de madam ni si ya covid 19 ba da man tip don am singne zama oto ne man su pour sa koto ne yana sunde la wilga me bala te bam data me to tonre nya ba mo tum na program lote ma wilga me te nimba bam tum na abra ta me to ko bam tum te do hakika to nya bamba te bam si to ran tip ni si son wat be ne te covid 19 wat ne mam ablege hamme te son lab ma ne ya lo to ma senir de panga na to ran tip nimbi da han ber covid 19 bam data me te son kanga to ran tabam me nugo woto nen la tum na samana tum na ta fati sankara mana kasetu solan sawaro nan ko de venam ya sintari yumda la loto kansa santum da ya lagdo fulun fuda ti prezingwa gileb ko hodan ning sebr pora anta sab taw damban ko top songori ab ko hoda pusme yabna songop to pam ligir pour de mbonti prim damba an king ba me pel sab tuma point la bleben songop ne tum tedo la tak woto ne rikling rikla kai
to papam koy sin yiti yalga taw damba nenge oblebam papam koyra sin yiti ministère la ninga singita la fi wa yel nenge ye di loktoem kan sa santi put fulun fuda bansa ob tulga men na mandam no tone sanna yilen kitab taw damba sulugin gisab ko huda an song ob tipam pitisku amumini wetrawo fulun fuda tiporziga yalga do mamam pogdan get tumda ministère ne hôpital rika maad nam ninga ba man examen wa yit covid 19 a tarba mo bobul ton ti ton tibsba ti ton me laga me nyataba nyati inisata mi mana wala demande budu ti mimba wala songru budu konevni nge get baat kansawa la ton mana demanda janvier 2021 ti tourenta ministère moi ti ton pour demande mbawda réponse ton peut être réponse ye somane pas somaye réponse me ngazati woto la ton homba me ngi ko tolum pama nedba yim paratun we yoro depuis le ministère nedba yim paratun we yoro yetiti nyam demande inam pama le nan le kila me panan leke inam pama sin demande pan pama hin demande nedba yim pagom ne gome ton mana demande tu song ti tondu wa pani wa kazak na ningi da ningi tenganda bid pa mask number nenga number han secret ton nam protéger menga pam tumda nyefa pasi runda yam ne ba ya ka fa puisu ka fa mana test ti positif lil lab libre ngehe nsongti ne ba pam tero protéger mense ti tumda pam keng tawre ton service ne ba yim papa mba wakile ba han konton tumda teka ton man demanda ne ba yim palik tonde o pasam batep sampanya luk song sanke neb ko huda wenge ba menan kilin kinga neb supanu ga wini ga tawre wato tanga bi la sanam manak amumini wedra kitam pa da venam ner fa sa yiki nrawla me ngati nya taba ti welgi la yela para auto sam papa auto ton me mi me ba nam la ko ton ti po ton sura pa nom ton ba habla do ya ka yibe ko la ton me ham papa likri nebni zizi ngada bu dossier wa parate le kutonda watu songa ba na mabal ci pudum bale bal fa lo to embo ba ba mbi ministère wa la na yiti bam pa lo to embo bu ten wati po ba me bal bu ten de dossier wan digile yiti bam pa le kuta bu ten wati po ba na mo me obsambe ma ning pokonti ab yela na man sa me a lo to em kan sa santi pud fulum fuda ba sa o pa ma teler sin yit lo to em ba pa sakir sul ning ab sambonti sin sa wa a wil ning sambe kadio ton wa sin sa yuri nge na song ton tasa hambe plimo ngito fulum fudo tibe so yella son bébé ne ba mangit covid mo sa la ton gisame to tara zule wiso to tara zule se tine kire labio haya lak ba mambase voilà donc ton wa yibe wa ya hannan wili ton be pour dilet samane nif ka sit bat sun wan yitbe wakat ninga wa ti lokto kan sane yalga taw damba be sek pour netaba la yawlam kibar sampame yati boga yiba pa tabe Kending sama November kigara han pisila yo powa pori nebe nuab sanyoram balagam buyele nyinga nimba madam sosane kibeket bam sasa point abtunuga be impose barak zaman ibnis fanzan kepi sanyara bamba yella pour otono am labkelen wiliga me sakane kibeket ba pour bala tibem ketembe zaman yama poam ratun wiligi ti zaman gomna zugu zaman gomna me ya tibam sonko tarok mari christian kabore loti yala pa newam rena zugu bam ketembe zikanga otone ya rete sans rapport wiliga mete babna liba ben saru me wiliga dam batibam sembe no ning zuga ketembe yel kan zugu la gismaila rabo wata zugu nimba marama mpampemsma azimsa rahma wana hotoni o yi ben salo ronti rahma wana balam observa kiba kitba nan wingi tibam ketin yehab no bogod zugum ndata ti president rokma christian kabore sigla barnama hotoni ti opation ye babna le mental bamba en king saribu kor tori enti sibamba le mental bamba king ben salo ron bam sakame la bam data me to bayira Pamion Korloro, Dena Abdul Karim, Barayantu Bonta Lota, Marcel Tankwano, Mamadou Drabo, Adamatin Rebeutu Bonta Colonel Hervé Wataram, Winigame Tibable Compor Wakatouam, or Rapanyor Nebam Paradoto, ne Topkename Henying, Bamsukan Kenribi Nebnisba, Yin Kene 2014 en tabler Compor Namanan lui autoné, la Payon Bam Ampari Hervé Wataram Makri, Winiga Hawotone, Yarena to Winigiti Bulkimbua, of Charles Retikala
ka bam nan le bon mona me novembre kura hampisi la yo pour lor pour ti ne ba le bin yi to kose arok ma Christian Kabore to sigla bahnama otone to patchen ere kibe onan kenga tori masa television ma lebran wa me TNT wa zugo tune te balar sanange se umtaba antore zindi sane SBT wa suka la neble ni si senza television remni sen so me se sulle sombonte USTV wam ren sane umtaba santoro motor sanante yamar wilgde me te kiga sengre obranya ka television bamanda pa sobra pa konten yaw dingop sam paton yaw nyinga lagi smaila rabo wata zugo Wumtabin kin tum non ning hingeta television ramba kibe wa ne emission ramba yisgam suka ni television ramba un somme sator ramba unikti mo yon hrinda kin obsuka antuni yo ning sernen yo yum fa to bonti redevance TNT wa SBT wa hiya leta wa tum non ran winiga television ni hisobe mensam ti yum fa na yo million pichopwe la nuotone impura mani tarsana mahampa nari hawa narfa yum fan television fan yoda million pihni la ni la pusuka den television amato dam huili tibam patien en yoto yimo yohre ti wa sekob na kenge pandamba hanenge ya yen soba lor pore la wumya ti wum taben kem ya zame la SBT wato damani television amato damman mono kwera umunigi ti nimbuida na pam television ama gehinga bam wuma taba la kalaka obnanke lenkenga ni sakatori na itika ni kuga tabo biven afase umunik toninga nangana tumda sora hamosa ana isababo ti yum huwate bizulu kanga buru rale benzindi rati yetin yalse television ama sob men satuma ti patolumbe TNT wa war hinye semaine na masun lo woto no zikanga okelen tungame nam puse ministre ningeta kibo to me yele barka labkelen puse to non ningeta kibo to na iterse Burkina Faso kan to bonti conseil supérieur de la communication kwera CSC wa hanen lo pour pousa nebni se fam gwala litro en yib sababo ti umta ba kinsuk wotone ti nimbuida na le brampa Burkina Faso télévision na mafa en geton Edna kila ngoma kibe kitiba tumda yele tia conseil supérieur de la communication wa la na kengi ngwiligi tia parba la ropa santaban pisila yopuye si aniti panga kibe okuna wenge lapton randike worbu toto dan ko tone obni de panga optuma sugum wakat ninga so wana ko wor of sambonde ti décoration wa etumna ta fati sankare zinde be ne man kasetu adawda yami ko wata zuguna passe venam adoption rayi pisila yopwe sampa mwor kuni pisiba adia wor kuni ngab sombonti chevalier de l'ordre du mérite ayopwe bamba ya officier de l'ordre du mérite sin ya kiba kitba wor kuni arsani nebni spa sampa mwor kun kanga adobi tum non ninga sin kibin na kiba kisra Burkina Faso to bonti CC sanda kiba kitba sanda lebin ya kiba kitba syndic vusum o buska fa fasi sinze kwese ado wilgam bala ti arkun kaya adana songo ba me ti bamba bew tumda pam pangam passé o mana nere obsam bangti une alpha me be me la une alpha tumda moi le ton suria no roter pour de CSC barka la ndetamti médaille kanga ton datameti ne bange ti monsieur Roger Ninkema bam yipipi e président wa ti ton yolom porda de bam tumame ti inalfa na nyalse monsieur André Eugène Ilboudo bam zinda bene monsieur François Yesso monsieur Abissi Charlemagne ton fana taban tume sa ya ti équipal nder de ne bezin poren tume de ton datameti équipal la sender la bi bam me wisro mengan tume ti tumni nga singara nyasi akelen keng tore ti tumda yinere décoration kanga mam patron yeti bumye ti bon balam joeni joen pa ma décoration nyo ya yibu soba la bumni nga hanno mam yidam dapa mi ti mam retraite pore ne ben ketin getin ti mam tumna ayab bum se ya sombo to twen le bambol mamu wo mamye rinne kitameti mam pour ne ni se fa yib sababu en taxi mam yelle on komam kun kangawa kuna ka tonen di mer kuni ya nemni no humbe de tonno yunglu winniga to ton naga taban tumno wa ya bam fa kuni laban yak mamam yimra yitu momore kuna
ti ya wore wo ton tum ni na ton tum na ti mi min ti sa ha ko sa buda ya sunu ka hango ko burkin bil fa gelle ti am hange se ton tenga hankin be no kenin ni na wa ti ne fa girte su kinanga ni suno yara hanke tambe te twen manan ti lunna ya to la lafi wata bewo ta da min ta ya bumu no burkin bil fa gelle sore seni sesi wana pukudunga a Aziz Bamogo arkun kanga arias nan ken kiba kitba pelse to beu tuma somlom passé ton bola ne mi se tum de yi tum somi yum dan lora nan ko kuna ya nan winigi to pera tum da yi tum songo la kele yi sabab me ti ton me nan kele yele tas mono ko ya nan bolba nan tos ba winigi ba ti journaliste na mala media na ba tum da runa wa ton tengambe yelning ko wa aratam ti tum na sanan tume bi won kat fajil ta ngete tum dan ton song to ninga ti ton yi yel yin kanga po da ena la ton ye ko sala ya ntas journaliste nama ntas radio namba la télévision nama la journal namba taw namba to moro ye ti won kat fajili o tum da song de na yila ti yi yel yin da po la ton tenga keten ken tawle ad se tor so purdunga adab ko sa nebnis pa sampa mo kunama to wannan kidme bob kidme zemse atenga nugas pa somaye Arsul ninga senge takuma zabiele Burkina Faso kano wa sulkanga singa tik dunna yibe wa la tikra point obna zinamen tumne taba la sohne taban tore ange have yumna tum siglugo yelim zekang mebna libenge same ligdamba san sagaren ke tumna point na yelen te kuma ko la zabiele tore kyang tira yumna point zekang mebna le sulgunge same wakata libra wotono point kuma yala zule se le fazan ke pibna sulgatika nga point antoran gese yelba ma fazan kapi yelim ya sa sengne lunde yipira la paktigis kanga wotone e tum nantara siblina kelse mana kaseto Abdoulaye Kinda wata zugunna koton veno nebni msinge tum koma na sek yubu la leton sek adam bigsi seradan dikan tumbum ninga zanga nin kayara mana tigisugu sinna yilin ton tarsan ges na kende ninga seradan dike tiyumda son wata koma yel reyi zulore lapson wanti tarsan yira yabsin nan ton dik na kende ningen tum la pam ligid galanga ta ton sekab sin man bumba ninga la bleri kana kende ngese bon la nan ton man passe ti zulo ni mub smiri yat sin kende koma wenwa ara lezindie la wilga men ti tigs kanga yasina yil tup ton dawlo menga ti yumda son wata bi koma re letal zulo ici a Mustafa Congo sumbe tum kanga porwa passe de ton venom ya programme konjete et abna mana wana en ton te wala kombo ti changement climatique et ne bana mana wana en ton ngese bna mana zuko bonne tomboto en ton mana ti bonne tumna et ti changement climatique la mara kiti yi wala content kana ile te katon tumye on ya programme kanga et abtuma me wala han tum ti yumna wase wotoa ne bla bnya sulle bnya kan zingi ti sulle na ngese tum na pankanta toto jini bi budin sigurun kille tabna di conseil ramba nta tum na ramba so to manaka la builgamba ti 2021 yumda tum yi wisgo option to man sinken ko ma wenge bade builgam to bomba to ndi ka bombudu on to tas ne buida sinayil ti ko ma bati pawne bi ko da bi to sake anen koma son pawa wa zanga e kabi kamti wala tum na ponwa e wati mi kamti wala hectare na man hectare nam ko bata la pongo ngese kona mana tingni nga zihni nga fa tingo nga zihni nga fa handa sama tab to tab manake wati mi ka fo ti biodigesteur da mame na man bo bom piwe la pongo mane ab to ko neme wala kabudu kona yire tabtu kabud ko ya songo kona yire tabtu mana te ko da yisoma e ya woto la programa control manage la bulga mbati 2022 o yum senda tan tius woto ne wa obnan ke ngab mese nto man barazra mwisgo sinayil ti ko ma to sek ne mbuida la ko wati wala yum ni ha wata 2022 bakana ma tinde benezi ni jiha se bombe bi ko kan kanda me ti wala barahna ma kan ta la bana ngese mana tilere yiso ba le songa ne ba me ne ti selbo ne kabudu ne tinga tingonga manare kana yilin ti ko ba yiso ma ko ba ne ko ga yiso ma
tẽnsã sõor yaa b wae tɩ tẽng fãa tara nebã sẽn be sul-kãngã pʋgẽ tɩ tẽnsã wae sʋka d tõe sõdga burkina faso a neb yak n taase tɩ boond tɩ bassin du niger Ede kibe wa singre wilga me tinandira monsieur Compoli Idrissa grand joueur 3 pieds bamia kibe kita mbe Horizon FM bampa mazunoro pa mazunoro talwana wilgidu 3 pieds yabe sunole wana wilgi ya sida nan pusa yamba salamata tabsoba ladna nding pour bala yam zine tonka zabra nanotu la yalo le masa antiron pose et marocain ti yabam ndotondo ton me ka to ni biele nanding posar marocain when la banfa do la sinzi kaluna wa la yaron pour 7 FM tor 7 ne tum wa fangil kepi ya para ya rombe 7 FM tele wa ton ko sumbe ne fangil kepi mum ni woni mam kaluna wa ya ti am savandam tele mam yum pile ni ndwana nyami ti 2003 la mam singe association jeunesse zamal le longo na yelen ti pakaba pi hedo saksa ti singne la sa kuni ni ni huwa pi hazak ti anere ton wange ham ti yewa ma hane ba family ma men pi hedo sakse ti a shoma to ton le ban yak yam nambo fugobse pia shoramba safandamba namodo ti yumfa lumbil commune zang fa tun ya ka village mana se village monu ti net fa tun tawa ne kwa ni pihnu net fa pam na fuga paka pam pili on pam sho den tun mana woto wubu tenga la tu zinyare fa keme la tu yele ka wubu tenga fa na keme la tunna me singa et pere da wende ton me nga patar bumye ya neba tiolwa tun cotation wala ndika den shongo de poyamsa ninin kemsa temim turunuruna poyamsa pam fuga baga on pam sho on pam pili ha sira un pam safandi aya chomane alela tun yakata tun association a ton singa woto sa ni lumbil commune de pora Tropi yamwane worob sambonte décoration ya yam tum na radio wa décoration bi yam sulle yam gomna sabela leptunu gon ko yam sonka ya sida e posi barkuso tia ton tum na association jeunesse zamalo longa yuringa la bolma men décoré tum mi metimam tuma soma absan ko to ya bungi to tum da soma yum pile ni fo humbe bum point on va tirer pam décoration santa kanji he yum da zara la ton mi hemman bunni wala blikin gese ti shongoda go nera mama mda gomda tonde shongoda wala lotu yidamba tonda matlara mon ko lotu yidamba elera serna mon ko lotu yidamba e su fangi kebe lumbil commune lotu yidam wuso o pama ton matlara mba o pama ton serna mba o pama ton shongur butu tore suntone zamalong association absan wa kon woro to ne wiligdam tenir panga zetum da point la ni panga zintum da point me bolme le bebe ne te to me kan tore 3 pieds ne sulenan to wana to on wiligne be ni fente décoration mana ko passa tum panga sans sida msuria noro tibala fo han to tal association yum pile ni tiyam na kapata ba wala ka touche sere aya to dunu no yam hange suldam wuso be me sul ka ba hadi watin ya gwama ti sula beha lama nenwa ton puhdam puron damma nini sfa nar maman tumne ne hen shongodom mam yum pile ni waton na patar problem ne tabi la wen sakar pore mami hem pam du coration woto to wen han kon la fila konyo woko mtagadam tutun hanama na masa ana yiga wala shinjun lora ni fa ya wen panga ti balad mimba ti tono shure ya noa du coration ayam fangil kepe hennewa ya venra et shono mane go nera tontonu ba sinyak yamena wo tonna dingum tagadam ti nantuma me en yi lora wen han kon la fila nyowoko ton minti association zamalilung hana mana tumna konta kuni neba tubrede la kuna ya neba be porente nyambi biya yamenga tumna pon la kente likren songale mboton hawa singi tumna wotone ton dinga dum bo shongore ndinga ngana ton daton shongore neba ndinga pam shongore bilfon digal pushoka yol masa man seba an san ko shongora ton ha san ko shongora hawa te ton di ton association renda en pa shongora den kitame ti ton de menga
ka tar fo to yi la ton tiega neba la ton manat nampa mane ndeng pa mo fu gopsa piwa shoramba safanda mandinga ndigalake la dole man sebma on ko neba shongre la to sida shongra ye wa ma mingum kanwa shongra po nga ya togo la ton min shogola min tibati et ho ko shongra ka pame beton ton nyakade et shongre wen hon kotondo shong po yam sen nin kem sabala ton ko tame ya po yam hanta yum piso poe yum pihni ni ne men ka tun waye atumda biga bebi para da wali ga kunanti kwen la reme ton kuna ton yakada tenga wala cvd rama te bam kin saka ngiligun gulu ponyam ya kurkota ya wutula ton tumna trapi décoration ab hayete pour ne yoron ko ya andam lay puta ha yam décoration pa moto ab hayete yamti ne bam pere bam songa top songa yamti décoration pa me andam bon nananda yar ko tenga to damba ya bam la shongora pipi tiba fo tumne ngen tume zinga yikidende pa ne he na pusa bamba la shongo to banye wala yam hungoma mamim tima hamzi tele ro kawa tele wane radio 7 fm ob shongo da mam shongo da ngam patun to hon saye la ham pour ne diuta zakal shongo da me ko woni ne zingel gane bi o ha yike yam te atum kengata 3 pire ko mata anyo shongo me yiko watonga bene donc mam hanan shoro wala na pa mata te ne ba fa zibin getwa la tele mama ni zibin getun pat tele mama ko da wona loke fa gil kapi ti watam ha wani lettre wani shongra kota shongra bi shongdo ti tumna ya vienna trapi ya mo yolam ko ele tar nan ko yolam ko ya nan ko wona mona gana Burkina Faso la afi le kota wona pas savant tv wa panga la wona wole nyore tumtun wa fa hambe ka ko tamte wona ko la afi la wona ko bangre mam nanti bazum ko ya mam shuriya no nini mbuide fa zibin get tondo toa tum ko tan wena ko la fi la wena wolo yore la wanti yida ba nire la soma yida amina rende na pousa compori Idrissa grand joueur 3 pieds bam ya Québec tabe Horizon FM oblipia association Samal Longa tor soba ya bam la ton sendere et kibe wa pour un et na libam pousa yamba savan télévision get batizi kangana tekel kibe wa be wena mta so la fi na le pamela me ne kibe tabiesa